शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो। रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो। बाप को याद करो। बाप को याद करो। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। तो नशा चढ़ेगा। तो बाबा बोलছেন সারা দিন তো কাজে কর্মে বেরিয়ে যায়। তো কখন বাবাকে ইয়াদ করতে হবে? রাত মানে অমৃত বেলা রাত, তাই তো? সবাই জেগেছিলেন। प्रश्न, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? কোন বাচ্চাদেরকে মায়া খুব ডিস্টার্ব করে, বাবার ইয়াদ থাকতে দেয় না? उत्तर, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है। जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है। जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं। माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती। माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती। वो मन मना भव रह नहीं सकते। वो मन मना भव रह नहीं सकते। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। श्रीमत पर न चलने के कारण, श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं। नाम बदनाम करते हैं। धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। तो सजाएं भी खानी पड़ती है। धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती है।
তো বাবা বলছেন, কোন বাচ্চারা বাবার ইয়াদে থাকতে পারে না? যার বুদ্ধি কোনো না কোনো ব্যক্তির মধ্যে ফেসে থাকে। বাবা দুদিন আগেও মোহর উপরে বলল না, সবচেয়ে বড় মায়াজাল কোনো ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধি ফেসে থাকা, তাই না? সারাক্ষণ তার কথাই মাথার মধ্যে যদি ঘোরে, তাহলে বাবার ইয়াদ কী করে আসবে? বুদ্ধি তো তালা লেগে গেল, বিচার সাগর মন্থন কী করে হবে? गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉडफादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे आओ फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, यह कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। यह सब भूलें शास्त्रों से हुई, है ना? श्री कृष्णेर दुनिया सत्ययुगे छिलो, सेटा दापरे निये गेल, बड़ो भूल हये गेल। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉडफादर है, सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। भल मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ द्वापर से, भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करे, সুখ মে করে না কই, তাই না? দুঃখ আসলে সবাই ভগবানকে ইয়াদ করে, সুখের মধ্যে কেউ করে না। কিন্তু দুনিয়াতে কাহাবত আছে না, যদি সুখে কেউ ভগবানকে ইয়াদ করে তাহলে তার জীবনে দুঃখ আসেই না। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया। के शुरू करलो? भक्ति मार्ग भारतवासी प्रथमे भगवान के याद कर। बाबा कहते पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, तो भगवान के নিমন্ত্রণ করা শুরুয়াত কে করলো? ভারতবাসীরা। আর সেই ভারতবাসী কারা? আমরাই প্রথমে ভগবানকে ডাকা শুরু করলাম যে দুনিয়াতে এসো। उनको देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, তাই না? আমরাই সবাইকে শেখালাম যে যেহেতু ওরা ধর্মপিতাগুলোকে ভগবান মানলো, তো ওদেরকে ইয়াদ করা ওরা কার থেকে শিখলো? আমাদের থেকে। আমরা ভগবানকে দেবী দেবতা রূপে ইয়াদ করলাম, ওরা নিজের ধর্মপিতাদেরকে ভগবান বলে ইয়াদ করল। परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है। कि छिलो श्री कृष्णेर धर्म, कि छिलो लक्ष्मी नारायणेर धर्म, सेटा तो दुनिया भूलेई गेल। याद एक बाप को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं। उनको देख वो भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं कि गीता का सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, वो है निराकार। यह वंडरफुल बात हुई ना।
তো গীতাকে শোনালো এসে জগতে निराकार शिव बाबा। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है, वो स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर है। तो वो समझते हैं कि इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है। তাই না, বেদে নিরাকার ব্রহ্ম অখণ্ড জ্যোতি কে উপাসনা করার প্রথা শেখালো, তাই না। মানে ভগবান হলো অখণ্ড জ্যোতি, তাই ज्योतिर्लिंगम স্থাপন করলো, মানে ज्योति स्वरूप परमात्मार छवि। परंतु वो तो महतत्व में रहते हैं जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है। परमपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वो नॉलेजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है। আমরা আত্মাগুলো স্টার, সবাই পয়েন্ট অফ লাইট, কিন্তু যেহেতু আমরা দেহের মধ্যে থাকি আমাদের শক্তি লিমিটেড হয়ে গেল, আর ভগবানের শক্তি অনলিমিটেড। কেননা তার কাছে কোনো বাধা বন্ধন নেই। শরীর নিয়ে কত দূর হাঁটতে পারবো, কিন্তু আত্মারূপে সে অনেক অনেক দূরে সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারে। तो आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे, है वो निराकार। मनुष्यों को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह न सके, इसीलिए समझाने वाले बच्चों में ऑथोरिटी चाहिए जिनकी बुद्धि विशाल हो। तो समझाने वाला बच्चा মানে সেবাধারীদের মধ্যে কি চাই? অথরিটি, তাই না। একবার অনেক বছর আগে, 15-20 বছর আগে, একবার যখন মানে তখন নতুন নতুন সিস্টার শিবানীর প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে, তো একজন অফিসারের কাছে যাওয়া হয়েছে সেবার সূত্রে। তো সে বলছেন বিকে শিবানীকে দেখে, বলে কি বলে জ্ঞানগুলো মাথায় ঢোকে না, মাথার উপর দিয়ে যায়, কিন্তু এত কনফিডেন্টলি বলে, এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে যে এটাই মানে পরমাত্মার ডাইরেক্ট জ্ঞান, বলে এটাই জ্ঞান। তখন সে অফিসার বলছেন যে মানতে একটু মনটা যেন ইচ্ছে করে যে নিশ্চয়ই কোনো দম আছে, নাহলে কি করে এত বিশ্বাসের সঙ্গে এত অথরিটির সঙ্গে কি করে বলে, তাই না। তো সবাই তো দেখেছেন না সিস্টার শিবানী কেমন করে বলেন, তাই না। তার মধ্যে একদম 100% দৃঢ়তা থাকে যে আমি যেটা বলছি আমি সত্যি কথা বলছি, তাই না। তো সত্যি বলারও, তাই না, সাহস, তার বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, তাই না। তো বাবা বলছেন সমঝানেওয়ালা বাচ্চাদের মধ্যে কি থাকা চাই? অথরিটি, তাই না। যে আমাকে কে বলার, সত্যি বলার শক্তি দিয়েছে? ভগবান। तुम सब में मुख्य है मम्मा, वंदे मातरम भी गाया हुआ है, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए, अधर कन्या कुमारी कन्या का राज कहाँ है। सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है, जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं कि वो कौन है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है, यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में यह रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। यह ड्रामा कैसे चक्र लगाता है,
তাই না? বাবা বলছেন যার মন অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে যে এটা সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে আমি পয়েন্ট অফ লাইট, আমি ড্রামা করতে এসেছি, আমি রোল প্লে করতে এসেছি, তো যেই ওর সারা দিনের রোল শেষ হবে, যেরকম প্রকাশমণি দাদি বলতেন, এবার সারা দিনের কাজ হয়ে গেল, বিছানারূপী গ্যারেজের উপরে শরীররূপী গাড়ি রেখে দিলাম, আর আমি আত্মা, আমি ফরিস্তা চললাম বাবার কাছে, তাই না? তো সারাদিনের রোল মনে হতো রোল, মানে আমি আমার কর্তব্য পালন করলাম, কাজ শেষ হয়ে গেল, আমার সব রোল শেষ হয়ে গেল, এবার বাবার কাছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে সারাদিন শরীর নির্বাহ অর্থ কাজ করো, কিন্তু রাতে বাবার কোলে চলে যাও। यही मनमना भव है, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती। কিন্তু মায়া কি করে, যেই রাতে বাবাকে ইয়াদ করতে বসবো, বলবে খুব ক্লান্ত আছো, শুয়ে পড়ো একটু। তো মায়া দেবী আহ্বান করে, এসো এসো, একটু একটু 5 মিনিট, আর সেই 5 মিনিট হয়ে যায়। तो एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। কখন বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়, যখন বুদ্ধি কোনো দেহধারী ব্যক্তির কাছে ফেসে থাকে, তখন অটোমেটিক তালা বন্ধ হয়, বাবা করে না। অটোমেটিক বুদ্ধি তো এক জায়গায় থাকবে না, ইয়া তো দেহধারীর কাছে, ইয়া তো ভগবানের কাছে, তাই না? तो बहुत बड़ी मंजिल है, अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं। यह पढ़ाई है, परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। ঠিক বলছে বাবা। বাইরে গেলে বাচ্চাগুলো ভুলে যায়, নিজের মতে চলা শুরু করে। ঠিক বলছে না ভুল বলছে? ভুল বলছে, তাই তো? না ঠিক বলছে? বাচ্চাগুলো এরকম করে, বাইরে গেলে বাবাকে ভুলে যায় আর নিজের মতে চলে। অ্যাটেনশন থাকে তো শ্রীমতের উপরে, তাই না? সব সময়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করব যে শ্রীমত না মনমত না পরমত, তাই না? বুদ্ধি অন্যদিকে ফাঁসবে কখন, যখন পরমতে চলব। বুদ্ধি নিজের মধ্যে ফাঁসবে কখন, যখন মন মতে চলব। আর বুদ্ধি বাবার কাছে থাকবে কখন, যখন শ্রীমতে চলব, তাই না? তো তিনটে রাস্তার মাঝখানে সব সময় তো দেখতে হবে যে আমি কোন মতে চলছি। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तो सब समय সোজা পথ চল, মনমত আর পরমত হলো টেढ़ा পথ, তাই না? यह है पति दुनिया, भिकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। यह रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चलें तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं बिना सामने खड़ा है। तो বাবা বলছেন সেবার জন্যে বাচ্চাদের বুদ্ধি চলা উচিত। কি করে সেবা করব, সময় বেশি নেই, তাই না? বাবা কালো বলছিল না, প্রজা তো বানাতে হবে, তাই না? প্রজা না বানালে কার উপরে রাজ্য করবে? তো প্রজা বানানোর জন্যে সেবা করতে হবে, তাই না? তো বুদ্ধি চলা উচিত। श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, তাই না? বিনাশ আর বেশি দিন নেই, তাই না? নক করছে, দরজা ঠকঠক করছে, আসবো আসবো, তাই না? तो सब दुखी हो रट्टी मारेंगे, हे भगवान रहम करो।
त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे, তাই না? বাবা বলছেন যে অব্যক্ত বাণীগুলোতে বাবা বলে যে আমি আমার ইচ্ছাতে বিনাশ করব না। বিনাশ কখন হবে? যখন চারিদিকে রড্ডি মারবে, মানে ত্রাহি ত্রাহি করবে, প্রভু আর থাকতে পারছি না এই দুনিয়াতে, তুলে নাও। তো কখন বলবে ওটা? যখন অত দুঃখের পাহাড় পড়বে, তখন তো ত্রাহি ত্রাহি করবে না। तो त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो, তাই না? পার্টিশনের সময় সবাই দেখেছেন না কি অবস্থা, পুরো গাড়ি ভরে ভরে শুধু মাথা আসতো, তাই না? যাকে পারতো সামনে মারতো, যাকে পারতো সামনে মারতো, রক্তের নদী স্রোত বয়ে গেছিল, তাই না? হয়তো আমরা দেখিনি, কিন্তু অ্যানসেস্টর থেকে শুনেছি তো, তাই না? পূর্বপুরুষদের থেকে তো শোনা কথা না যে কেমন অবস্থা হয়েছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন সবাই ত্রাহি ত্রাহি করছিল, তাই না? अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं तो रक्षा करेंगे कैसे। अभी बाप आया है परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे সার্ভিস করো, তাই না? এর উপরে ভগবানের উপরে অনেক গল্প তৈরি হয়েছে না, যে যখন সত্যিকারে ভগবান আসলো ভক্তের কাছে, ভক্ত ভগবানকে চিনতেই পারছে না, তাই না? তো বাবা বলছেন সে আসলেও চেনাটা তো দরকার আছে, তাই না? तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो, यह श्रीमत बाप को मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते, यह भी कैसा वंडर है, कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, यह भी उनका रथ साथी ठहराना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। এরকম আজকে বাবার উপরে ভরসা আছে, কালকে কোনো পরিস্থিতি এলো আর আমার নেগেটিভ চলা শুরু হয়ে গেল, যে বাবা দেখছে না আমি এই পরিস্থিতিতে আছি, বাবা থাকতে কি করে পরিস্থিতি এলো, তাই না? যেই এই প্রশ্ন উঠবে মানে সে জ্ঞান ভুলেই গেল, পরিস্থিতি তো বাবা দিইনি, মাথায় সেই কলিযুগের অভ্যাস দাঁড়ানো যে ভগবান পরিস্থিতি দেয়, তাই না? ভগবান ভাগ্য লেখে। তো যেই পরিস্থিতি আসলো বাজে, আরও বেশি বাবাকে ইয়াদ করে কাটাও, উল্টো বলবে ভগবান দেখতে পারলো না আমাকে এই পরিস্থিতি দিল, আরও উল্টো হাত ছেড়ে আরও ভোগান্তির দিকে দৌড়বে, তাই না? আরও দুঃখ পাবার জন্যে বাবার হাত ছেড়ে আরও মায়ার দিকে, পরিস্থিতির দিকে দৌড়াবে যে আরও পরিস্থিতি আসো, তাই না? কেননা কপালে ভোগান্তি আছে, তো সে ডাকছে। তো বাবা বলছেন আমাদের এরকম হবে না, তো আজকে নিশ্চয় বুদ্ধি আছি, কালকে কোনো পরিস্থিতি আসলো সংশয় বুদ্ধি হয়ে গেলাম, পাক্কা প্রমিস। কালকে যদি ঘরবাড়ি ভেঙে যায়, কেউ এসে বুলডোজার দিয়ে ভেঙেই ফেললো, যা তারপরে বাবা দেখতে পাচ্ছে না, কি হবে না, আসবে না? तो माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं। तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे, तुम क्यों फिक्र करते हो, सरेंडर किया है फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा, তাই না? বাবা বলছেন বাবার কাছে সারেন্ডার বুদ্ধি হয়েছে, কিন্তু সেবাও তো করতে হবে, সারেন্ডার তো দাস দাসীও হবে প্রজাও হবে, কিন্তু সেবা তো করতে হবে, তবে তো ভাগ্য জমা হবে উঁচু পদের।
अगर सरेंडर हुआ, सर्विस नहीं करता, तो भी उनको खिलाना तो पड़े, तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर लेते हैं, सर्विस करते नहीं हैं। तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की, তাই না? তো শুধু বাবার থেকে পালনা নিতে থাকবো, কিন্তু সেবা করব না। তো বাবা বলছেন তাহলে কি হবে, জমা পুঞ্জিও শেষ হয়ে যাবে, তাই না? যদি শুধু নিতে থাকি পালনা, রিটার্নে সেবা করব না, তাহলে কি হবে, তাই না? মা বাবাও বলে না বাচ্চাগুলোকে যে 10 টাকা হলেও ইনকাম করে নিয়ে আসো, আমি সারা জীবন খাওয়াবো, কিন্তু 100 টাকাও তুমি ইনকাম করো মাসে, কিন্তু করো, কিছু করো, তাই না? তো এই বাবাও বলে যে শুধু পালনা নেবে, পালনা দিতে শেখো, তাই না? সেবা করতে শেখো, নিজের কিছু জমা করো। পালনা নেবা মানে খাওয়া, খেয়ে শেষ করছি পুঁজিগুলো, তাই না? तो मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य ऊंच बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर दास दासी बनेंगे, তাই না? কোনো রকম সেবা করব না, না তনে না মনে না ধনে না বচনে, কোনো সেবা করব না, শুধু পালনা নেব, তাহলে সে কি হবে, কি পথ পাবে? जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है, जो नापास होंगे वो जाकर दास दासी बनेंगे, তাই না? শুধু জ্ঞান শুনবো, ধারণাও করব না, যোগও করব না, তাহলে কি পোস্ট হবে, তাই না? মানে কোনো রকম মেহনত করব না, সেবাতে তো নাই, না তন না মন না ধন না বচন, সেটা তো নাই, জ্ঞানের মন্থনও করব না, যোগও করব না, ধারণাও করব না, মানে না অন্যের জন্যে করব না নিজের জন্য করব, তাহলে কি পথ হবে? तो बाबा बोलছেন, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और बरसा लो, बस यह मनमना भव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ভগবান জ্ঞানের সাগর বলছেন, আমাকে याद করো তবে তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। ऐसे श्री कृष्ण कह न सके, बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो और भविष्य राज्य पद को याद करो। यह राजयोग है ना, तो बाबा बोलছেন বাবাকেও याद करो और राज्य पद केও याद करो, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है, यह तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है, समझा जाता है, यह होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है, श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती है, তাই না? পানিশমেন্ট কারা খাবে? যারা শ্রীমতে চলবে না, বাবাকে ধোকা দেবে, বাবার নাম বদনাম করাবে, তারা পানিশমেন্ট খাবে, তাই না? ট্রিব্যুনাল भी बैठती है ना, ট্রিব্যুনাল মানে কোর্ট, কোর্টে সব দাঁড় করায় না, জিজ্ঞাসাবাদ হয়, তো বাবা বলছেন ট্রিব্যুনাল बैठती है। আচ্ছা, মিঠে মিঠে কাদের জন্যে ট্রিব্যুনাল বসবে? যারা বাবাকে ধোকা দেবে, তাই না? যারা বাবার ডিসসার্ভিস করবে, ওদের ট্রিব্যুনাল বসবে, কোর্ট বসবে, তাদের বিচার হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। रात्रि क्लास। बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है। देहधारी तो बहुत है, बिगर देह है ही एक। मानुष और भगवान मध्य तफात हलो मानुषेर देह आछे और से हलो निराकार। वो है ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वही ऊंचे ते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा है। वो है बेहद का बाप और यह है हद का बाप, और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, यह है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे बाप से वर्षा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है। तो शिव बाबा की দিতে এসছে दैवी स्वराज्य, देवी देवतादेर दुनिया। वो बाप ही देते हैं, वही पतित पावन गाया जाता है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित से पावन बन, पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। তাই না? কখন পবিত্র দুনিয়াতে পা রাখতে পারবো? যখন পতিত থেকে পবিত্র হব, পাবন হব। कल्प कल्प बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। लोकेरा बोले ना गयाते पिंडदान ना करले मुक्ति হবে না, তাই না? গঙ্গা স্নান তো করতেই হবে, গঙ্গায় হাড় ফেলতেই হবে। কোন হাড় ফেলতে হবে? কোন হাড় ফেলতে হবে? দেহ অভিমানের হাড়, তাই না? তবে মুক্তি হবে, তবে উদ্ধার হবে। याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पति दुनिया विनाश होनी है। আর কেন গঙ্গায় হাড় ফেলতে হবে? কেননা পবিত্র দুনিয়া আসছে, এটা পতিত দুনিয়া, এটার विनाश होते যাচ্ছে। पहले पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। अब पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया भुलाती बहुत है। माया सब समय बुद्धि भटकाए, যাতে বাবার ইয়াদ না থাকতে পারে, কানেকশন কাটতে। এই জন্যে মনসা ঘিরে ধরে বসে থাকবে শিব বাবাকে, শিব বাবার কাছে আসতে দেব না, তাই না? तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। যতই মনসা ঘিরে ধরে রাখ, কিন্তু শিব বাবার কাছেই গঙ্গা আছে, সেখানেই পাপ কাটবে, আর কোনো উপায় নেই। তো বাচ্চাকে মায়ার পরীক্ষা দিতে হবে, গঙ্গার কাছে যেতে হবে, কেননা জ্ঞান গঙ্গা তো বাবার কাছে, সেখানে তো পবিত্র হব, তাই না? तो वो बाबा इनके द्वारा बताते हैं बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं, তাই না? ধান্দা দৌড়ির সময় भूले जाई बाबा के। यह भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। तो आज के शुरू থেকে বাবার একই কথা, ধান্দা ধরির মধ্যে বাবাকে ভুলে যাচ্ছেন, তাই না? তো আজকে সারা দিন কিসের অ্যাটেনশন রাখবো? আজকে বাবার হাত, বুদ্ধির হাত ছাড়বো না। আজকে এই বেরোলাম আর বাবার সঙ্গে গল্প করা শুরু হলো সেই রাত পর্যন্ত, তাই না? বাবার সঙ্গে গল্প করতেই কাজ করব।
यही मेहनत की बात है। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुँचना है, তাই না? লক্ষ্য কি আছে? কর্মাতীত। সব হিসাব কিতাব চুক্তি, কারোর প্রভাব আমার উপরে আর পড়ছে না, একদম সোনা। তবে কর্মাতীত, সোনার যেরকম কোনো রিয়েকশন নেই, কোনো প্রভাব নেই, তাই না? সেরকম कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। যখন কর্মাতীত হব, সব হিসাব কিতাব চুক্তি, কোনো বন্ধন নেই, তখন ফরিস্তা হব। নিচে উপরে যেই বাবার কাছে যাব, নিচে আর না ব্যক্তি, না বস্তু, না পরিস্থিতি, না সমস্যা কিছু আমাকে টানতে পারবে না। বাবার কাছে গেলাম তো গেলাম, তাই না? तो यह पक्का याद करो। कैसे, किसको समझाएं? बाबा तो कल के परमानेंट होमवर्क दिए, फरिश्ता होते হবে, তাই না? আজকে বাবা বলছে কর্মাতীত হবে তো ফরিস্তা হবে। আর কর্মাতীত কি করে হবে? যখন কাজের মধ্যে বাবার সঙ্গে ইয়াদে থাকবে, গল্প করবে, তাই না? तो पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को, आत्माओं को समझाते हैं, सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा पास चलूं, दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि की तो बात ही नहीं, তাই না? এখানে দর্শন করার কিছু নেই, কেননা নিরাকার তো চোখে দেখা যাবে না, কার দর্শন করবে? भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं, तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो, याद करने से सब पाप कट जाते हैं, তাই না? বাকি হিন্দু যত মন্দির, সব জায়গায় দর্শনের জায়গা, কোনো প্রতিমা আছে, এখানে তো কোনো প্রতিমা নেই, কাকে দর্শন করবে? কেন? সে তো নিরাকার, তাই না? याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना, তাই না? বেশি না, ঘন্টায় 1 সেকেন্ড বাবাকে याद करना। যতবার পূর্ণ ঘন্টা হবে বাবাকে याद करना, তাই না? বেশি বলছে না, 1 সেকেন্ড, ঘড়িতে 1 সেকেন্ড। तो बाप ने हुक्म दिया, मुझे याद कर। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे। যে সারা দিন ইয়াদে থাকবে, ঘন্টা 1 সেকেন্ড याद করবে, সেই অন্তিম সময়ে বিজয়ী হবে, উইন করবে। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाप ही पढ़ाते हैं, तुम्हें চক্রবর্তী রাজা बनना है। কি স্বপ্ন দেখছে ভগবান আমাদের মধ্যে? কি হবে? মুখে ঢুকছে, চক্রবর্তী রাজা হবে, তাই না? মানে যার রাজ্য এত বিস্তার থাকবে, সে শুধু চক্করই লাগাতে থাকবে, তাই না? तो 84 जन्मों को चक्र को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी है। कि बोलो बाबा? कर्मातीत अवस्था বা ফরিস্তা স্থিতিতে পৌঁছানোর জন্যে মেহনত করতে হবে। কি মেহনত করতে হবে? ঘন্টায় 1 সেকেন্ড বাবাকে याद করতে হবে। वो अंत में होनी है, अंत कोई भी समय आ सकती है। সেটা শেষকালে হবে, বাবা বলছে, কিন্তু শেষকালটা যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে। মানে আজ আছি, কাল নাও থাকতে পারি, তাই তো? কোনো গ্যারেন্টি আছে? কেউ লিখে দিতে পারবে যে কালকে আমার উপরে কিছু হবে না? तो बाबा बोलছেন, अंत कोई भी समय आ सकती है, इसीलिए पुरुषार्थ लगातार करना है, তাই না? যত নিউজ হয় না, দিল্লি ভূকম্প আসলো, নেপাল ভূকম্প আসলো, তুর্কিস্তান ভূকম্প আসলো,
রাতে শুয়েছিল, ভূকম্প এসে গেল রাত 12টায়, বলে কি এলো? তাহলে কার কি হবে আজ রাতে কে বলতে পারে? তো নিত্য तुम्हारा পুরুষারথ চলতা রহে, ওই জন্যে রোজ দিনই আমার অন্তিম দিন মনে করে পুরুষার্থ করতে হবে, তাই না? लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे, তাই না? সব দেহধারী সম্বন্ধীদের থেকে বুদ্ধি বের করে বাবার কাছে বুদ্ধি লাগা। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं, बच्चे मुझ एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, তাই না? শত প্রধান মানে 7 গুণে ভরপুর আত্মা, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতা শক্তিতে ভরপুর আত্মা। কখন হব? যখন বাবার ইয়াদে থাকবো। পাপ কেটে যাবে, সব পাপ কেটে যাবে। কেননা যখন সত্যযুগে এসছিলাম তো শতপ্রধান এসছিলাম, সব পাপ করার পরেই তো সব ক্ষয় হলো। আবার যেই পাপের প্রভাবগুলো মিটে যাবে, আবার আমি সেই ইনোসেন্ট আত্মা হয়ে যাব। यह धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना, भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है, याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है। कि बोलो बाबा, चाहे भोजन करो चाहे কাজ করো, কিন্তু গুপ্ত অভ্যাস বাবার याद করতে থাকা, চলতে থাক। तुम्हारा ही कल्याण है, अपने को देखना है बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है, रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। ट्रस्टी होकर रहना है, ट्रस्टी होकर रहना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत में, श्रीमत में अपना कल्याण समझ, श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है। अपनी मत नहीं चलानी है, अपनी मत नहीं चलानी है। তো আজকে বাবার ধারণা হোমওয়ার্ক, সেবার জন্যে ভাবতে হবে
সম্বন্ধীদের কাছে বুদ্ধি না লাগিয়ে ট্রাস্টি হতে হবে, আর কর্মের মধ্যে ঘড়ি ঘড়ি বাবাকে ইয়াদ করতে হবে, আর নিজের মতে না সব সময় শ্রীমতে চলতে হবে। वरदान। मनसा और वाचा की शक्ति को, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से, यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले, कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे। तो फर्स्ट डिवीजन माने 16,000। फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को, संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ माने एक्यूरेट, और समर्थ माने पावरफुल रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते, वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता, उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता, বাবা বলছেন যারা ফার্স্ট ডিভিজনে আসবে 16,000 মানা প্রিন্স প্রিন্সেস, তাই না? 108 তো হয়ে গেল, 8 তো হয়ে গেল মহারাজা, 100 তো হয়ে গেল রাজা। 100টা রাজার যে পরিবার তারা হলো 16,000, তার দরবার, তার পরিবার। তো বাবা বলছেন কারা সেটাতে আসতে পারবে? যারা সংকল্প শক্তি আর বাণীর শক্তিকে অ্যাকুরেট মানে মেপে চুপে ফিল্টার করে, আর পাওয়ারফুল রীতি ইউজ করবে, মানে অপচয় করবে না। বাবা কালকেও বলেছিল অপচয় হবে না, তাই না? বাবা কালকে বলেছিল না খাজানাগুলোকে সমর্থভাবে ইউজ করতে, অপচয় করা যাবে না, তার ইকোনমি করতে হবে। तो बाबा बोलचन वे इसमें लूज नहीं होते, वाणी की शक्ति संकल्प शक्ति के व्यर्थ जेते देना। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता, কিভাবে সেভ করব সেটা বাবা বলছেন। স্লোগান মনে রাখতে হবে कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, তাই না? তো বাবার আদেশ কি বাণীর প্রতি? কম বলো মানে যদি 10টা লাইন একটা লাইনে হয়ে যাবে তাহলে ঠিক আছে, সেইটাই বলো, তাই না? মানে অতিরিক্ত বক বক না। কম বলো, ধীরে বলো, তাই না? দাদিরা আমাদের শেখাতো, ধরো ক্লাসে কেউ বসে আছে সেবাধারী, ডাকতে হবে, তাই না? তো কেমনভাবে ডাকবো? এমনভাবে গিয়ে কানে বলবো সেই একা শুনবে, আর কেউ শুনবে না, তাই না? উঠবো, চেয়ার তুলবো ফরিস্তাভাবে, তোমার চেয়ার তোলা আর কেউ টের পাবে না, তাই না? চেয়ার রাখা
কেউ টের পাবে না, কাউকে ডিস্টার্ব হবে না, তাই না? তো যা বলো ধীরে বলো, তাই না? কাউকে ডিস্টার্ব করে না, ফরিস্তার মতো, তাই না? আর মধুর বলো, তাই না? কাউকে কেউ আঘাত পাবে সেরকম কথাও বলবো না, ফিল্টার করে বলবো যাতে ওর আরাম পায়, তাই না? उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता है, তাই না? তার প্রত্যেকটা বল কেমন হবে? যোগযুক্ত। যোগযুক্ত কখন হবে? যখন আত্মিক দৃষ্টি, ভাই ভাই দৃষ্টি থাকবে, আত্মা আত্মা ভাই ভাই দৃষ্টি। তো যোগযুক্ত যুক্তিযুক্ত হতা, অ্যাকুরেট, মানে যা বলছি ভেবে চিনতে। যুক্তিযুক্ত কখন হবে? অ্যাকুরেট কখন হবে? যখন স্থান কাল পাত্র বুঝে বলছি, যে যে কথা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা এই সময় এই পাত্রের কাছে বলা উচিত কিনা, সে নিতে পারবে কিনা। যদি সেটাতে অশান্তি হবে তাহলে চুপ থাকা ভালো, তাই না? তো যুক্তিযুক্ত কখন হবে? অ্যাকুরেট, যখন স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে বলবো। আর যোগযুক্ত কখন হবে? যখন আত্মা দেখে কথা বলবো, যে আমি আত্মা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি, তাই না? वे आवश्यक बोल ही बोलते, वे आवश्यक बोल ही बोलते, যেটা প্রয়োজন অতটুকুই বলবো। व्यर्थ बोल विस्तार के बोल, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं, वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। তো বাবা আজকে শিখিয়ে দিল তীব্র পুরুষার্থী কখন হব? যখন সংকল্পের শক্তি আর বাণীর শক্তি যোগযুক্ত হবে, অ্যাকুরেট যুক্তিযুক্ত হবে, তাই না? ফিল্টার করা থাকবে। কিসের ফিল্টার? স্থান কাল পাত্র বুঝে, তাই না? আর যোগযুক্ত আত্মিক স্থিতিওয়ালা বাবার ইয়াতে। আর বাণী কেমন হবে? কম বলো, ধীরে বলো, মিঠা বলো, তাই না? স্লোগান, संपूर्ण नष्टो मोहा वो है, संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग करते। संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग करते। তো সম্পূর্ণ নষ্ট মহা কখন হব? যখন আমার অধিকার এটাকে ভুলতে পারব, তাই না? বুদ্ধি থেকে ত্যাগ করতে পারব, সব বাবার, আমার কিছু না, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো? বাবা বলছে অমৃতবেলায় জ্ঞান সিমরন করে বাবাকে ইয়াদ করো, আর সদর্শন চক্র ফিরালে নেশা চলবে। সারাদিন কাজকর্মের মধ্যে যা করছি বাবাকে সারাদিন ইয়াদের মধ্যেই থাকতে বলছে আজকে। কত টাইম? ঘন্টায় 1 সেকেন্ড, তাই না? তাহলে কর্মাতীত হতে পারবে, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হওয়া সম্ভব হবে, তাই না? আর শ্রীমতে চললে কল্যাণ হবে আর ধারণাও হবে, তাই না? সবসময় টেস্টিং করব যে আমি শ্রীমতে চলছি না মনমতে না পরমত, সবসময় 3 মাথার মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? আর বলো।
সেবা করতে হবে, সংশয় বুদ্ধি রাখা চলবে না। নিশ্চয় বুদ্ধি, যদি খেতে পাই আর না পাই, মাথা থেকে ছাদ উড়ে চলে যাক, তবুও বাবার উপরে পাক্কা নিশ্চয় এ ভালোর জন্য হচ্ছে। হ্যাঁ, মেহনত করতে হবে। কিসের মেহনত? ঘড়ি ঘড়ি যাতে বাবাকে ইয়াদ করতে পারি, তাই না? আর হ্যাঁ, প্রত্যেক ঘন্টা বাবা বললো তো যে লাস্টের সময়ে, তাই না, লাস্টের সময়ে এটা নর্মাল হয়ে যাবে। এখন প্র্যাকটিস করব, তাই না, এখন তো 19-20 হবেই, কিন্তু প্র্যাকটিস করব যাতে লাস্টের সময়ে যখন সব পাপকর্ম মিটে যাবে, বুদ্ধি আর কোনো দেহধারী বা কোনো বস্তু বা পরিস্থিতি টানবে না, তখন ঘড়ি ঘড়ি কেন, তখন সারা ঘড়ি বাবার ইয়াদ থাকবে, 24 ঘন্টাই বাবার ইয়াদ থাকবে তখন। গুড মর্নিং টু গুড নাইট। ঠিক আছে, আর কি বললো বাবা, বলুন। নষ্ট মা কখন হবো? যখন আমার বাবার বাবার করতে পারবো, তাই না? বাবাকে ইয়াদ করেছে তো বিকর্ম বিনাশ। হ্যাঁ, বিকর্ম বিনাশ। আর আসলটা কেউ বলছে না। অন্তিম সময় যে কোনো সময় আসতে পারে, হ্যাঁ, পুরুষার্থ করতে হবে। আজকেও অন্তিম সময়ে আসতে পারে, তাই পুরুষার্থ চলতে থাকতে হবে, তাই না? হর ঘড়ি অন্তিম ঘড়ি। আর বরদান কি বললো বাবা, সেটা আর কেউ বলছে না। হ্যাঁ, बोल কেমন হওয়া চাই, সংকল্প আর बोल যুক্তিযুক্ত, যোগযুক্ত, তাই না? আর ধীরে বলো, মিঠা বলো, কম বলো, আর যোগযুক্ত বলো, আর सोच कर बोलो, তাই না? কিসে सोच? স্থান কাল পাত্র सोच समझ कर बोल, তাই না? अच्छा, नहीं मिला, एक बाप को याद कर। चलो बाबा।